الشتاء ربيع المؤمن أصل نهاره فصامه وطال ليله فقامه رواه البيهقي وغيره وقال الهيثمي أن سنده حسن. القناعة مال لا ينفد وكنز لا يفنى رواه الطبراني وغيره وفيه كلام ومعناه صحيح. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عان من اقتصد رواه الطبراني وهو معمول به في الأخلاق ومعنى ولا عان من اقتصد أي ولا ابتقى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مر معنا في ليلة البارحة وتكلمنا على شيء من فضل ليلة النصف من شعبان. Di malam kemarin kita sudah ada membicarakan sedikit tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. هذه الليلة المباركة التي تسمى ليلة البركة. Malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini adalah satu malam yang penuh dengan keberkahan. وليلة البراءة. Dan disebut juga malam pembebasan. وليلة الإجابة. Dan disebut pula malam nisfu Sya'ban ini dengan malam dikabulkannya permohonan hamba-hamba. وليلة العتق من النار. Dan disebut pula malam pembebasan daripada api neraka. وليلة غفران الذنوب. Dan disebut juga malam diampuninya segala dosa-dosa. وهي عند الملائكة جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة ليلتين في السنة وهما عيدهما عيد الملائكة ليلتين. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari raya bagi para malaikat. Dalam satu tahun ini ada dua malam hari raya bagi para malaikat. ليلة النصف من شعبان. Yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban. وليلة القدر. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. وجعل الله للمسلمين عيدين. Dan Allah juga menjadikan bagi kaum muslimin ada dua hari raya. هو عيد الفطر وعيد الأضحى. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. فهذه الليلة المقبلة علينا هي ليلة عيد الملائكة. Malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini, yang akan kita temui ini adalah merupakan malam hari raya untuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala. وجعلهم الله سبحانه وتعالى جعل الله ملائكة مخصصين أن ينزلوا في السنة مرتين. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para malaikatnya turun ke bumi ini dalam dua kali. غير الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر ومجالس العلم. Itu selain daripada malaikat-malaikat yang turun untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. وغير الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الجن. Dan selain daripada para malaikat-malaikat yang menjaga manusia, yang memelihara manusia daripada godaan para jin. فهذه ليلة النصف من شعبان ينزل ملائكة مخصصين إلى الأرض. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang khusus ke muka bumi ini. ويحضرون مع القارئين ومع الذاكرين ومع الداعين الله سبحانه وتعالى. Dan mereka hadir beserta orang-orang yang berzikir, orang-orang beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ودعاء الملائكة مستجاب. Dan doanya para malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والملائكة يقولون آمين. Malaikat ikut mengaminkan bagi orang-orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban. عندما تقول ليلة النصف من شعبان اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه إلى آخر الدعاء. Para malaikat mengaminkan ketika kita membaca doa di malam nisfu Sya'ban, mereka ikut mengaminkan doa kita. عندما تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني يقول الملائكة آمين آمين آمين.
Ketika kita berdoa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah kasih sayangilah aku, maka para malaikat mengaminkan doa-doa kita tersebut. وعندما تطلب شيء من الحق سبحانه وتعالى فإن الملائكة يقولون آمين. Dan sewaktu kita meminta sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu pun mengaminkan doa kita. وأول ما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا أولا. Awal mula atau yang paling penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala memperbaiki akan hati kita. قال الحبيب محمد بن عبد الله الهداب نفعنا الله به وعلومه في الدارين. Berkata Al-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Haddar nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin. قال إذا صلح القلب صلحت الأمور كلها. Beliau berkata, apabila hati kita itu baik, maka semua perkara yang kita lakukan akan menjadi baik. وهي ليلة مباركة يستغلها الإنسان. Di malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. وهي ليلة وجود يتوقد بها الإنسان يتزود لرمضان. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam persiapan kita untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. هل يمكن السيارة تمشي بلا وقود؟ Apakah mungkin seorang itu menyetir mobil tanpa ada persiapan? لابد أن يوصل إلى عند المحطة ويعبي بنزين أو يعبي وقود. يمشي في الطريق ويوقف فيعبي وقود للسيارة. Orang yang menyetir mobil itu perlu segala persiapannya. Ketika di perjalanan perlu surat menyurat, SIM dan lain sebagainya. فليلة النصف من شعبان هي محطة لوقود الإيمان. Malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana kita menyiapkan diri kita atau menyempurnakan atau memperbaiki, menambah keimanan kita. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. Mendatang sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا كان ليلة النصف من شعبان apabila sudah tiba malam nisfu Sya'ban, فقوموا ليلها وصوموا نهارها. maka beribadahlah kalian di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. كان سيد الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه Adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. كان يقسم العبادة في ليلة النصف من شعبان 3 أقسام. Beliau membagi malam nisfu Sya'ban ini kepada 3 bagian. أول الليل ذكر. Yang pertama yang beliau lakukan yaitu untuk ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ونصف الليل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Di separuh malamnya beliau pergunakan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. الثلث الأخير استغفار. Kemudian sepertiga yang terakhir beliau gunakan waktu beliau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنها الليلة التي نزلت فيها قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. Karena malam أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Karena malam nisfu Sya'ban inilah, di malam nisfu Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang salawat, yakni ayat yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وكما سمعنا في خطبة الجمعة السابقة التي أقيمت هنا. Dan sudah kita dengar di hari Jumat kemarin tentang khutbah yang dilakukan di sini. Inna Allah khalaqa malak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat rijlahu atau rijlaihi fi sabi' ard. Yang mana kakinya malaikat tersebut berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Wa rasuhu fil 'arsy. Dan kepala malaikat itu sampai menjulang tinggi sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, sebagian ulama berkata, ma baina 'ainayhi al-fathatayn baina al-'ainayn, antara dua mata malaikat tersebut, law sukhwa ma' al-bihar fi al-ard kullaha ma ghattat ma baina 'ainayhi min kubri.
داخل Oh. ما بين الأهداف. Antara dua kelopak mata malaikat ini seandainya dituangkan semua air lautan yang ada di dunia ini, maka tidak sampai penuh. جعله الله سبحانه وتعالى إذا صلى أحد على النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله. Apabila ada seorang daripada hamba Allah bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, انغمس في ماء يسمى ماء الحياة. maka malaikat tersebut menyelam di air yang disebut ma'ul hayat. فينفض جناحيه Kemudian dia mengibaskan akan kedua sayapnya, وتسقط على كل قطرة فيها ملك. dan di setiap tetesan air atau titikan air yang dikibaskan daripada sayap malaikat tersebut, Allah ciptakan dari satu tetes air itu satu orang malaikat. يستغفرون للمصلي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana malaikat-malaikat tersebut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقلنا أولا الإنسان يدعو أن الله يصلح قلبه. Maka yang terpenting bagi seseorang itu yang pertama kali dia minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan hati. وإن الله يصلح أولاده. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memperbaiki akhlak keturunannya. وإن الله يغفر ذنوبه. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. ثم وإن الله ينور قبره. Kemudian nantinya seandainya kita meninggal nanti, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerangi akan kubur-kubur kita. وإن الله يحسن خاتمته يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hayat nanti kita dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. لكن بعض الناس لا، إذا جت ليلة النصف من شعبان يقول يا رب اشتي زواج، يا رب اشتي سيارة، يا رب اشتي بيت، يا رب، وينسى الأمور الثانية التي يصلح الله بها الأمور كلها. Sebagian orang melupakan hal-hal yang demikian. Yang dia minta di malam nisfu Sya'ban adalah perkara dunia melulu. Dia tidak mengingat apapun tentang kepentingan akhiratnya. هو اطلب أمور الآخرة ثم أمور الدنيا. Hendaklah yang kita minta itu yang pertama kali adalah perkara akhirat dulu, baru perkara dunia. فإذا أصلح الله قلب الإنسان فتح الله له الأبواب الدنيا والآخرة. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memperbaiki hati si hamba ini, maka Allah bukakan bagi dia semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الشتاء ربيع المؤمن. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyita, yakni di musim sejuk, musim hujan ya? musim nuzul al-amtaran. Musim hujan. Asyita yakni musim hujan itu Rabiul Mu'min, merupakan ومعنى ربيع المؤمن أنه يرتاح فيه يصوم نهاره ويقوم ليلا، يقصر النهار ويطول الليل. yakni makna Rabiul Mu'min ini, seorang mukmin itu senang di saat syita ini. Kenapa? Karena siang harinya pendek, dia pergunakan untuk puasa, dan di malam harinya agak panjang, dia pergunakan untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فنستعد إن شاء الله لليلة النصف من شعبان. Maka hendaklah kita insyaallah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban. كما مر معنا في ليلة البارحة أن سيدنا علي كرم الله وجهه Sebagaimana telah kami sebutkan di malam kemarin daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, يقوم الليل كله في ليلتين، ليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب. beliau beribadah semalaman penuh di dua malam, yakni malam nisfu Sya'ban dan malam pertama daripada bulan Rajab. وماذا كان دعاء سيدنا علي كرم الله وجهه؟ ماذا كان يدعو سيدنا علي من دعوات سيدنا علي؟
Maka apa yang diminta, apa daripada doa-doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? كان يقول اللهم إن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين. Di antara doa beliau kepada Allah yang artinya, ya Allah, sesungguhnya ampunan Engkau itu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, sedangkan aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Ini bukan sembarang orang. Ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. أول من أسلم من الصبيان. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. ولم يسجد لصنم أبدا. Dan beliau tidak pernah sujud kepada berhala selama-lamanya. وأمر الله النبي محمد أن يزوج علي بفاطمة. Dan Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikahi putri beliau Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. وهو باب مدينة العلم. Sayyidina Ali ini adalah merupakan pintunya daripada kota ilmu. البيت لا يدخل له إلا من الباب. حد يدخل من النافذة؟ Sebuah rumah itu, jika kita ingin memasuki sebuah rumah, pasti kita melalui pintu. Tidak mungkin kita masuk ke rumah itu melewati jendela. فالباب إلى رسول الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Maka pintu untuk menuju hadrat Rasulullah SAW adalah melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. وهو مبشر بالجنة. Beliau adalah termasuk di antara beberapa orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. Beliau adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. Dan beliau juga merupakan putra daripada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا يقول سيدنا علي؟ اللهم إن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين. Maka coba dengarkan apa yang diucapkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya ampunan Engkau diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, dan aku inilah termasuk orang-orang yang zalim. وأنزل الله فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قرآن آيات مباركات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Ad-Dahr, yang mana ayat itu dikhususkan turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. ماذا كان عملهم في هذا الليل؟ عندما مرض الحسن أو الحسين، مرض أحدهم مرض شديد. Ketika سيدنا الحسن. Ketika Sayyidina Hasan bin Abi Thalib karramallahu wajhahu sakit, فنذر سيدنا علي وسيدتنا فاطمة أن يصوموا 3 أيام بنية الشفاء. maka Sayyidina Ali ini beliau bernadar untuk puasa 3 hari dengan niat untuk kesembuhan putra beliau Sayyidina Hasan. فصاموا اليوم الأول إلى وقت الإفطار. Kemudian beliau puasa di hari pertama sampai waktu berbuka. فدق عليهم مسكين الباب. Kemudian mengetuklah di luar rumah, ada seseorang miskin yang mengetuk pintu rumah beliau. فقال مسكين يا آل بيت رسول الله. Maka si miskin ini berkata, wahai keluarganya Rasulullah. فأعطوه الفطور كله، المكان كله على قولكم، أعطوه المكان كله. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak melakukan buka puasa, tapi karena ada orang di luar yang meminta-minta, maka makanan ini tadi diserahkan kepada si miskin ini. فباتوا هاتك الليلة ولم يأكلوا شيء. Maka dengan sebab itu mereka di malam itu tidur dalam keadaan lapar tanpa ada memakan sesuatu apa. الليلة الثانية أتاهم يتيم. Di malam yang kedua datang lagi seorang anak yatim. فدق عليهم الباب. Kemudian mengetuk pintu rumah. جائع يا آل بيت رسول الله. Dia si yatim ini, يتيما يعني جائع ايش ياكل. si yatim ini mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali ini, berkata, wahai keluarganya Rasulullah. فأعطوه الإفطار كله. Kemudian belum sempat lagi berbuka, beliau berikan lagi makanan yang sebenarnya digunakan untuk berbuka ini, beliau berikan kepada
si yatim ini. الليلة الثالثة أتاهم أسير. Di malam yang ketiga datang seorang bekas tawanan. فقال جائع يا آل بيت رسول الله. Dia berkata, wahai keluarga Rasulullah, aku sedang kelaparan. فأعطوه الفطور كله. Kemudian beliau berikan semua makanan untuk berbuka itu kepada si yang meminta tadi. ثلاثة ليالي وهو يأتيهم كل ليلة واحد. يعني كل ليلة يأتيهم واحد يأخذ الفطور. 3 malam ini, 3 malam berturut-turut, satu orang, beda-beda orang yang datang kepada rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminta makanan. له أحدنا له أنا ولا أنت. Seandainya salah seorang di antara kita بنقفل الباب في وجهه يقول صايم أنا صايم. mungkin di antara kita ketika ada orang yang meminta-minta sedangkan kita belum lagi berbuka puasa, mungkin kita usir atau kita apakah aku sedang puasa. الحديث الشتاء الشيطان ربيع المؤمن قصر نهارها هذا الحديث يتكلم على كيف المؤمن يكون في موسم الربيع. Hadis ini membicarakan tentang bagaimana sikap seorang mukmin itu apa istilahnya? كيف يكون حاله في موسم الربيع. Nah, bagaimana keadaan seorang mukmin itu mempergunakan waktu musim dingin ini. السنة كلها 4 مواسم. السنة 4 مواسم. Satu tahun itu ada terbagi 4 musim. الصيف. Yang pertama musim panas. شتاء. Kemudian musim sejuk. خريف. الخريف هذا الأشجار الأوراق تتساقط. Yang ketiga musim gugur. والربيع الأمطار والدنيا كلها أخضر وجميل. Yang ketiga musim semi. Nah, musim semi. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من هذه المواسم الربيع. الربيع هذا جميل، فقال هذا الربيع يكون قلب المؤمن مثله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil contoh di sini adalah musim Rabi', musim sejuk, yang mana di situ hati seorang mukmin itu merasa nyaman, merasa lapang. لماذا؟ Mengapa demikian? لأن الليل طويل والنهار قصير. Karena malamnya itu panjang dan siangnya pendek. يعني شروق الشمس متأخر وغروب الشمس متقدم في هذا الموسم. Yani terbitnya matahari itu, timbulnya matahari ini agak lambat dan tenggelamnya matahari agak cepat. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في هذا الموسم هذا يكون حال أنه يصوم لأن النهار قصير ويقوم في الليل لأن الليل طويل فيمكن يطيع الله كثير. Seorang mukmin mempergunakan waktu yang seperti ini, dia mempergunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena malamnya agak panjang. Siangnya dia pergunakan untuk berpuasa karena pendek. لكن بعض الصحابة كان يترقب الأيام الطويلة يصوم فيها يحاسب نفسه ويؤدب نفسه. Akan tetapi sebagian sahabat yang lain, mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu musim yang mana siangnya agak panjang dan malamnya agak pendek. Mereka mengerjakan puasa di siang harinya untuk melatih atau menekan nafsunya. لأن الناس في هذه الدنيا على قسمين من الناس المسلمين، إما منافق وإما مؤمن. Manusia, orang Islam di muka bumi ini terbagi kepada 2. Yang pertama munafik, yang kedua mukmin. المؤمن عندما سمع الخبر ممنوع الجمعة في المسجد، ممنوع الجماعة في المسجد، ممكن يقولوا لازم تفطروا في رمضان، يفرح، لا يفرح، يبكي هذا المؤمن. ما في جمعة، ما في جماعة، يحزن. لكن المنافق يقول الحمد لله ما في جمعة، الحمد لله ما في جماعة، ما شاء الله الحكومة، أنا لا، أنا أريد جمعة، لكن
الرئيس والمسؤول يقول لا إذا خلاص أفضل ما في جمعة. Seorang mukmin yang betul-betul mukmin jika mendengar kabar bahwasanya kita tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa Jumat, masjid ditutup dan lain sebagainya, ibadah tidak bisa lancar, mereka merasa sedih. Akan tetapi orang munafik apabila mendengar kabar seperti itu malah senang, mengucapkan alhamdulillah sesuai dengan keinginannya. حتى حال المؤمنين في هذه الأيام، في أيام شعبان ورجب، أيام كلها فرح، استقبال رمضان. بعد رمضان يبكون 6 أشهر حزنا على رمضان. Ya, orang mukmin itu mereka ketika berada di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka akan memperdapati bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka sedih selama 6 bulan, merasakan kesedihan karena terpisah dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. أما المنافق في شهر شعبان حزين. ماذا قال؟ رمضان يأتي جوع. يا الله كسبة ما لا سنة مسكين. آخر ليلة من رمضان فرحان. ماذا قال؟ الحمد لله كل وقت. خلاص. Orang munafik sebaliknya ketika hendak tiba bulan Sya'ban, berada di bulan Sya'ban merasa sedih. Kenapa? Karena akan melalui masa-masa sulit, yakni masa penganan lapar di bulan Ramadan. Setelah Ramadan lewat mereka gembira. لذلك المؤمن من الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين والأقطاب والأوتاد وطلاب العلم الصادقين يبحثون عن أوقات الطاعة الطويلة يطيعون الله فيها، والليل الطويل يقومون فيه، والنهار الطويل يصومون فيه، ما هم كسلانين. Orang-orang yang beriman, khususnya dari kalangan para aulia, orang-orang soleh, mereka menanti-nanti, mereka mempergunakan malam-malamnya yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang-siangnya yang panjang tetap mereka pergunakan untuk berpuasa di siang harinya. لماذا هذا الكلام كله؟ Kenapa ini semua? المؤمن يعرف أن الدنيا دار تعب والآخرة دار راحة استراحة. Karena orang mukmin mereka tahu bahwasanya dunia ini adalah tempatnya bersusah payah, dan mereka meyakini bahwasanya di akhirat nanti adalah saatnya untuk istirahat, untuk lapang di akhirat nanti. خذوا فائدة. انتبه، خذ فائدة الآن. Maka ambillah faidah sekarang ini. من تعب في الدنيا بالطاعة والعبادة ومجاهدة له الآخرة الراحة، ومن ارتاح في الدنيا بالشهوات والنوم والأكل وترك الطاعة والكسل عن العلم والكسل عن الجمعة والجماعة والكسل عن العبادة، هناك في الآخرة التعب والعياذ بالله. Apabila kita mempergunakan waktu di dunia ini untuk beribadah, merasakan capeknya, susahnya beribadah, maka di akhirat nanti kita akan merasakan lapang, merasakan tempatnya istirahat. Tapi sebaliknya, kalau kita di dunia ini enak-enakan di dunia ini, berlapang-lapang di dunia, maka di akhirat nanti kita akan merasa susah. كيف الطالب العلم يصل إلى رتبة المكاشفة؟ كيف؟ Bagaimana caranya seorang penuntut ilmu agar mendapatkan maqam mukasyafah? ونحن كلنا طلاب علم. نحن كلنا طلاب علم، ليس نحن علماء. Kita semua di sini, yang ada di sini semuanya tulab, para penuntut ilmu. كيف واحد يصل إلى رتبة أنه يكاشف يرى بنور الله؟ متى؟ Bagaimana caranya agar kita ini dapat melihat sesuatu itu dengan mukasyafah, yakni binurillah, dengan nur daripada Allah Subhanahu wa قال taala. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم Berkata Syekh Abu Bakar bin Salim, من جاهد في البدايات شاهد في النهايات. أي في بداية طلب للعلم مجاهدات، يتعب في تلخيص، في قيام الليل، ذكر، صلاة جماعة، وضوء، عبادة، كثرة النوافل، كثرة الذكر، كثرة الصلاة على النبي، قيام الليل. هذه مجاهدة في بداية طلب العلم. عندما يكون خلاص عالم ينكشف له الحجب. barang siapa yang di awal permulaan dia menuntut ilmu ini,
dia bermujahadah, bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk menuntut ilmu, beribadah, mempergunakan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirnya nanti, di nihayahnya nanti, kesudahannya nanti, dia akan bisa memandang dengan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن لم يجاهد في البدايات بدايته كسل، بدايته نوم، بدايته ملس، بدايته نوم كثير، أكل كثير، مكان بانيا، minum banyak, tidur banyak. Oh, miskin. لا أداء di kelas, miskin. duduk di serama ما شاء الله وليد بسام. هناك يجلس في المسكن ما في مجاهدة. من لم يجاهد في البدايات بعد ما يخرج من المعهد خلاص، بعد ما خلاص سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات كل الطلاب يخرجوا، هو يخرج إلى فين؟ تتابع. الناس يخرجوا، هذا مدير، هذا مدرس، هذا خطيب، هذا إمام، هو مسكين كسلان ملس. Orang yang di bidayahnya ini, awal mula menuntut ilmu ini, dia malas. Ketika orang belajar di kelas, dia tidak hadir, malah santai-santai di kamar, dicari di kamar malah lari, melarikan diri ketika belajar. Sedangkan yang lain ikut belajar. Nanti dia sudah keluar daripada pondok ini, yang lainnya ada yang mendirikan pesantren, ada yang jadi khatib di masjid ini, ada yang jadi imam di masjid sana. Sedangkan dia yang malas ini bingung, mau kemana keluar aku nih? Keluar kemana? Bingung. يخرج ويضيع مع الدنيا خلاص. يخرج من المعهد مع أصحابه ما شاء الله أولياء علماء، هو يخرج إلى فين؟ ضائع، فيضيع مع الدنيا، تأخذ الدنيا ويموت على خس حال. Yang lain pada sukses semuanya, ada yang jadi imam, ada yang jadi khatib, ada yang memimpin pondok pesantren, sedangkan dia bingung mau kemana. Akhirnya dia sia-sia hidupnya di dunia, mati sia-sia. قال سيدي الحبيب بكر المشهور العدني. Berkatalah Habib Bakar Masyhur Al-Adani. تعرف حبيب بكر؟ نعم. المفكر الإسلامي هذا حفظه الله ورعاه. هذا تكلم عن الكورونا قبل 10 سنوات. sebelum 10 tahun cakap atas كورونا. sebelum كورونا تكلم على كورونا ما شاء الله. تكلم على أشياء قبل أن تكون ب10 سنوات حاضر موجود. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini adalah seorang ulama mufakkir Islam, pemikir Islam. Beliau bisa memprediksi atau menyampaikan adanya wabah corona ini sebelum terjadi wabah ini 10 tahun sebelumnya. قال في تفسير فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه آية الظاهر على الميت، نزلت هذه الآية على الميت فكشفنا عنك غطاءك. قال لا، تفسيرها الحقيقي هذه لطالب العلم عندما يجاهد الله يكشف له الحجب فيكون مكاشف يرى بنور الله. فكشفنا عنك غطاءك. الآن في غطاء موجود، أنا فقط أرى فلان مصلى صورة فقط هنا. لكن بعض الناس ينظر إلى جاكرتا، ينظر إلى الهند، إلى الصين، ينظر إلى اليمن، من هنا نعم موجود. أذكر لكم كرامتين الآن. Beliau ini menyebutkan tentang tafsir Al-Quran, ayat yang berbunyi fakashafna anka ghita'akal fabasarukal yawmal hadid. Ini di zahir ayat ini tafsir tentang orang mati. Akan tetapi beliau mentafsirkan lain daripada yang lain. Beliau mentafsirkan tentang para penuntut ilmu ini. Apabila orang menuntut ilmu ini betul-betul melatih dirinya, maka dia akan bisa memandang sesuatu dengan mukasyafah. Semua terbuka, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berada di sini, dia bisa memandang tempat yang jauh, misalnya Jakarta atau lain sebagainya. Sayyidina Umar bin Khattab fi khilafatih, ketika Sayyidina Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau, arsal Sayyidina Sariyah ila al-Iraq, masafah min al-Madinah ila al-Iraq akthar min 4000 kilo. بعيد العراق من مكة.
beliau mengutus utusan mulai Madinah, من المدينة إلى العراق الكوفة. mulai Madinah ke Irak, sedangkan jarak tempuh itu 4.000 kilo. نعم. فأرسل سيدنا سارية مع مجموعة من الصحابة للقتال في الكوفة المرتدين. Mana semua? سيدنا سارية Sari. اسمه سارية. سيدنا عمر أرسل سارية مع جيش إلى الكوفة إلى العراق. Sayyidina Umar ini mengutus Sayyidina Sariyah beserta pasukan yang lain ke Kufah, ke Irak. بعد شهر سيدنا عمر بن الخطاب يخطب جمعة ويتكلم للناس أركان الخطبة ويتكلم وصية بالتقوى ويتكلم على الخير ويتكلم فجأة يا سارية سارية الجبل يا سارية الجبل. الناس يعرفون أين سارية؟ في العراق. كلهم يقولون عمر جينا. ايه ده؟ سارية في العراق وعمر يتكلم هنا على سارية. ليش هذا؟ Ketika beliau khutbah, setelah menyebutkan rukun-rukun khutbah, kemudian wasiat takwa dan lain sebagainya, tiba-tiba beliau teriak-teriak, "Ya Sariyah, wahai pasukan nih, al-jabal, yakni berlindunglah kalian ke balik gunung." Para hadirin yang di waktu itu di tempat salat Jumat ini, di masjid ini bingung, sedangkan mereka tahu pasukan atau Sariyah ini berada di Irak sana. Bingung, mereka menganggap Sayyidina Umar ini apakah gila atau apa nih Sayyidina Umar. بعدين يكمل الخطبة خلاص يكمل وينزل. Kemudian setelah selesai khutbah, beliau turun. سألوه بعد الجمعة يا عمر سارية فين؟ سارية في العراق. قال نعم لقد الله أراني سارية في العراق. أوه عجيب. قال فكان نائم مع أصحابه تحت الجبل والعدو أراد ينزل عليهم من الجبل فسمعوا صوتي فقاموا فهزموا العدو فأسلم الناس. Ketika sudah selesai sembahyang Jumat, para sahabat bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau teriak-teriak tentang Sariyah? Sedangkan Sariyah ini berada di Irak." Maka ujar Sayyidina Umar, "Nah, aku tahu bahwasanya Sariyah ini di Irak, tapi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka di sana. Mereka hampir diserang oleh musuh." فأغلب الصحابة ممكن عمر مسكين، ممكن هو تعبان، ممكن يكذب. لما رجع سارية بعد شهر، سارية كيف أخباركم في الكوفة؟ قال كنا نائمين في يوم الجمعة تحت الجبل فإذا بصوت عمر في الجبال، يا سارية يا سارية، صوت عمر قوي إلى العراق يعني. فقمنا فإذا بالعدو فوق فقتلناه فالحمد لله ففتحنا الكوفة ببركة صوت عمر. Mendengar penjelasan itu tadi, sebagian sahabat ini masih tidak percaya, mungkin Umar ini dusta. Tapi ketika Sariyah ini datang ke Madinah, mereka bertanya, "Wahai Sariyah, bagaimana keadaan kalian di sana?" Ujar Sariyah ini, "Ketika kami tidur di bawah gunung, ketika kami tidur, kami dikejutkan oleh suara Sayyidina Umar. Suaranya sangat jelas terdengar memanggil-manggil kami nih. Ketika kami bangun, kami lihat pasukan musuh berada di atas gunung. Seandainya kami tidak terbangun, maka kami akan diserang oleh musuh." فلما أخبرهم سارية نظروا إلى سيدنا عمر. نعم عمر الله كشف له مسافة 4000 كيلو. مسافة بعيدة. Maka ketika mendengar penjelasan daripada Sariyah ini, para sahabat yang lain takjub akan keadaan Sayyidina Umar. Masya Allah, Sayyidina Umar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jarak daripada 4.000 kilo. ممكن أنتم واحد يمسك الميكروفون وينادي. Mungkin di antara kita, salah satu di antara kita berteriak dengan mikrofon, menggunakan mikrofon ya. حج عبد الغفار بقوة صوت قوي. ينادي إلى هل يسمع حج عبد الغفار في الجروب؟ يسمع. لا مسكين يعني ممكن هنا ما يسمع. سيدنا عمر إلى العراق ما شاء الله. فهم. إذن رتبة المكاشفة الله يعطيها من يريد، لكن من جاهد شاهد. Jadi martabat mukasyafah ini Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki, tetapi hendaklah diawali dengan mujahadah. Satu kisah akhirat.
Boleh? Bisa. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adani. Ada cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. هذا قبل 800 سنة. Sebelum waktu 800 tahun yang lalu. كان في عدن. في عدن مدينة في اليمن اسمها عدن. Di daerah Aden. ورجل في تريم. Dan ada laki-laki di daerah Tarim. هذا مزارع الذي في تريم يعمل في الزراعة في الأرض يزرع. Rajul. رجل. Ini seorang laki-laki tadi, dia bercocok tanam di Tarim. تريم. مسافة ما بين عدن وتريم ممكن 1200 كيلو 1500 كيلو. Jarak antara Aden dan Tarim 1500 كيلو 1500 كيلو 1000 ستريبو 500 كيلو 1500 kilo. ستريبو ستريبو sama-sama 1000 ستريبو 1000. sama-sama 1000 2000. سيدنا ابو بكر بن عبد القدوس كان في الحلقة مع اصحابه في مسجد في عدن يدرس الطلاب. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini sedang mengadakan pelajaran di وقت masjid. الضحى. Waktu duha. هناك الرجل اللي في تريم يعمل في المزرعة. Si laki-laki yang berada di Tarim ini sedang bekerja di tempat bercocok tanam. فكان يعمل مثل الحوض هذا ماء يدخل الماء الى هنا الى هنا حوض هذا مربع. Si laki-laki ini membuat apa namanya, kayak membuat tempat untuk penampungan air. مثل هذا Murabba. للأرز مربع للأرز هكذا نعم يملى هذا ثم هذا ثم هذا بالماء. بعدين سيدنا بكر بن عبد القدوس يعمل هكذا في عدن بالسواك. تمام؟ Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini menggunakan siwak beliau menggores seperti ini. هناك في تريم الماء ينقطع يخرج. Di Tarim sana air yang asalnya mengalir ini jadi putus. فيأتي هذا يعرف هذا يعرف كلهم يروا بعض كلهم يشاهدوا هذا يشوف هذا يشوف. Yang di Aden ini melihat yang di Tarim, dan yang di Tarim ini merasakan pekerjaan gawian Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini. هذا اللي في تريم جاء خلاص يصلح هذا الخراب الذي خربه العيدروس. Jadi yang di Tarim ini memperbaiki yang putus ini tadi tuh. tutup. Ditutupnya, dibaikinya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar العيدروس مرة ثانية. Sayyidina Abu Bakar Al-Aidrus dibuka beliau lagi. هذا tutup. سيدنا بكر واحد اثنين ثلاثة يلا مسكين. Jadi yang di Tarim ini menutup supaya air jangan keluar. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus nih membuka, dibikin sidin anunya Pak, saluran air. الطلاب لا يعرفون ماذا يعمل بالسواك. Karena para pelajar ini mereka bingung apa yang dikerjakan oleh Habib nih, gores-gores dengan siwak. صاحب تريم هذا يأخذ من الماء والطين. Kawan beliau yang berada di Tarim ini membuat gumpalan tanah, dibikin gumpalan tanah pakai air, lempar. فجأة الإمام العيدروس Kemudian Alhamdulillah Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini ketika itu beliau langsung menunduk karena ada apa? من أين تأتي؟ في Tanah yang القبلة dilempar في tadi. القبلة كل الطلاب منين هذا؟ ده من تريم هذا. Para penuntut ilmu ketika itu kebingungan dari mana datangnya ini nih, peluru nyasar. شوف الأولياء كيف يعمل. Inilah keadaan para aulia Allah. ممكن 200 كيلو أنت تشوف 200 كيلو؟ Apakah bisa kita melihat di sana yang jarak 100 ما هو kilo? 200 كيلو كيلو واحد المطبخ نرى في المطبخ. Jangankan 100 kilo, 1 kilo aja atau kurang kita tidak bisa memandang, mungkin karena terdinding apa. لا نرى. لماذا؟ الغطاء موجود الغطاء غطاء الذنوب المعاصي. Kenapa kita tidak bisa melihat seperti mereka? Karena kita ini kebanyakan yang menutupi. Apa yang menutupi?
dosa-dosa kita yang menutupi. إذن طالب العلم من الآن يجتهد إن شاء الله يكون في الأخير ما شاء الله يرى إلى ما بعيد إلى يشوف إلى بعيد مثل ما شاء الله نور الدين هذا ما شاء الله ولي Amin. نسأل الله لنا ولكم القبول والفتوح والمنون وصلاح القلب والجسد والروح افتح لنا فتوح العارفين يلقينا في الدين وجعلنا وإياكم من العلماء العالمين العاملين المحيين لدين الله في الأرض كلها سعدنا بسعادة أبدية باركنا في باقي شعبان بلغنا رمضان عنا على الصيام والقيام باركنا في ليلة غد ليلة النصف من شعبان اجعلها ليلة فرج وليلة سعادة وليلة فتح وليلة منح وليلة عطاء لنا ولكم ظاهر وباطن فرج على المسلمين من الكورونا يا رب العالمين فرج على المسلمين مما حل به من البلاء والأذى والمصائب يا رب العالمين وافتح أبواب الفرج لنا ولكم ظاهر وباطن وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة